लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की आल पर। अल्लाह ताला और इसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भेजा करो। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। मैंने 80% यहूदियों को इस दुनिया से ख़त्म कर दिया और 20% को छोड़ रहा हूँ। मेरे मरने के बाद तुमको इस बात का एहसास होगा कि काश इन 20% को भी ख़त्म करके जाता और दुनिया से यहूदियों का नामो निशान मिटा के जाता। नाजरीन, ये अल्फाज थे एडोल्फ हिटलर के। नाजरीन, हिटलर का नाम सुनते ही जहन में ये ख्याल आता है कि इसने बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्ले आम किया था। मगर आखिर हिटलर यहूदियों से इतनी नफरत करता ही क्यों था और इसने यहूदियों को जर्मनी से क्यों निकाला? नाजरीन, ये वो सवाल है जिसका जवाब हासिल करने के लिए कई किताबें लिखी गईं, मगर सबसे दुरुस्त बात यह है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। इसका ख्याल था कि सिर्फ जर्मन कौम ही को दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल है और जर्मनी की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुल्क से तमाम गद्दार ख़त्म कर दिए जाएं। ये इंसान की तरक्की में रुकावट हैं। नाजरीन, पहली जंग अजीम में जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने दर पर्दा जर्मन मुफाद के खिलाफ बरतानिया और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नज़दीक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म था। वो इनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की। एक ईसाई होने के नाते वो इस बात से भी वाकिफ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो इन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। यहूदी ईसाइयों की तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते और कई ईसाई हजरात ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाइयत को मानने के इस इनकार को भी तकब्बर की निशानी समझते थे। कई सदियों तक ईसाइयों के चर्च ने इन्हें यह सिखाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत यहूदियों की वजह से हुई है, जबकि आज के मौरखीन और चर्च ये सिखाती हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रोम की हुकूमत ने इस वजह से शहीद किया था कि अफसरान इन्हें अपने इक़्तिदार के लिए एक सियासी ख़तरा समझते थे। मजहबी तसादम के साथ मुआशी तसादम भी शामिल थे। हुक्मरानों ने यहूदियों पर पाबंदियां लगा दी और इन पर मखसूस मुलाजमतें करने और ज़मीन की मलकियत हासिल करने पर पाबंदी आयद कर दी। इस वक्त चूँकि पुराने ज़माने के चर्च सूद खोरी यानी पैसे की सूद समेत लेन देन की इजाज़त नहीं देते थे। फ्रांस में रूस की खुफिया पुलिस के एक अहलकार जून के बड़ों के प्रोटोकॉल तैयार किए गए। प्रोटोकॉल्स में ये कहा गया कि यहूदी पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। इन दस्तावेज में आलमी यहूदी लीडरों की एक मीटिंग के कमेंट्स शामिल किए गए, जिनमें उन्होंने पूरी दुनिया पर काबिज होने के लिए मंसूबे को हतमी शक्ल दी और इनमें यह वाज़ेह था यहूदी खुफिया तंजीमों और एजेंसियों के ज़रिए सियासी जमातों, मईशियत, अखबारात और अवामी राय को कंट्रोल करना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। प्रोटोकॉल्स को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में शाया किया गया, जिनमें रियासत हाय मुत्तहिदा और अमेरिका भी शामिल था। 9 नवंबर 1938 की रात को राइख भर में यहूदियों के खिलाफ तशद्दुद शुरू हो गया। बज़ाहिर ये किसी मंसूबे के तहत नहीं हुआ था। ये एक यहूदी के हाथों पेरिस में जर्मन अफीसर के कत्ल पर जर्मनों के गुस्से का नतीजा था। 2 दिनों में 250 से ज़्यादा यहूदी इबादतगाहें जलाई गईं। 7,000 से ज़ायद यहूदी कारोबारों में लूट मार की गई और उन्हें तबाह कर दिया गया। दर्जनों यहूदियों को मार दिया गया और यहूदी कब्रिस्तानों, अस्पतालों, स्कूलों और घरों को लूटा गया, जबकि पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देखती ही रहीं। सड़कों पर बिखरे हुए दुकानों की खिड़कियों के शीशों की वजह से इस रात को टूटे हुए शीशों की रात कहा जाने लगा। नाजरीन, इसके बाद की सुबह जर्मनी के 30,000 यहूदी मर्दों को यहूदी होने के जुर्म में गिरफ्तार करके हिरासती कैंपों में भेजा गया, जहां इनमें से सैकड़ों अफराद मर गए
کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی قید خانوں میں بھیج دیا گیا۔ یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک کہ ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو۔ یہودیوں پر کرفیو لگا دیے گئے، جن کی وجہ سے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات یعنی کرسٹل نائٹ کے بعد جرمن اور آسٹریلین یہودی بچوں اور نوجوانوں کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ ان پر پہلے ہی عجائب گھروں، عوامی پارکوں اور تیراکی کے پولوں میں داخلے پر پابندیاں لگا دی گئی تھیں۔ اب انہیں سرکاری سکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا۔ اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علیحدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ مایوسی میں کئی یہودیوں نے خودکشی کر لی۔ زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھرپور کوششیں کی۔ ناظرین، 70,000 کے قریب یہودیوں کو جرمنی سے نکال دیا گیا۔ یہ سب ان کی جرمنی کے خلاف سازشوں اور پرتشدد حملوں میں ملوث ہونے کے بعد کیا جا رہا تھا۔ 9 نومبر 1938 کو پیرس میں جرمن سفارتکار کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ یہودیوں کی نشاندہی کر کے انہیں سرکاری عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ ایڈولف ہٹلر کے چانسلر بننے کے 2 مہینے بعد اپریل 1933 میں منظور کیے جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیہ کی تزہیر شروع ہو گئی۔ ان قوانین میں ایک اورین پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھینکنے کا انتظام کیا گیا تھا۔ یہودیوں کے تمام ملازمین کو اپنی ایرون نسل کے ثبوت دستاویز پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فراہم کی گئی تھی۔ جن ملازمین کے والدین یا دادا دادی، نانی نانا یہودی تھے، انہیں اپنے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا۔ 17 اگست 1938 کو یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا۔ جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے، اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دیا گیا۔ مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا۔ مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں۔ اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ضبط کر لیے۔ یہودیوں کو جاری کیے جانے والے نئے پاسپورٹ پر جے جیب کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناخت کی گواہی دیتا تھا۔ 19 ستمبر 1941 جرمنی میں یہودیوں کی شناخت کے لیے بیج متعارف کروایا گیا۔ 6 سال کی عمر سے زیادہ یہودیوں کو تمام اوقات کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا 6 نقطوں والا ستارہ پہننا ضروری ٹھہرایا گیا جس پر کالے حرفوں میں جوڑ لکھا گیا تھا جو جرمن زبان میں یہودی کہلاتا تھا۔ اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ اکتوبر میں یہودیوں کی جرمنی سے باقاعدہ جلا وطنی شروع ہو گئی۔ مارچ 1942 میں یہودیوں کے لیے اپنی رہائش گاہوں پر بھی ستارے کی علامت کی نمائش کرنا ضروری ہو گیا۔ نسل کشی جس قوم کی بھی ہو، وہاں گانا سنتے سنتے تو کسی کی موت نہیں آ جاتی۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ چیخو پکار بچوں کے سامنے ماں باپ کا قتل اور ماں باپ کے سامنے بچوں کا قتل، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عصمت دری، بالکل ویسے جیسے صابرہ اور شتیلہ کے کیمپس میں مسلمانوں کی گئی۔ مگر مسلمانوں کے خون کو یہودی کیچپ زدہ مزیدار بچے کہتے ہیں، جبکہ اپنے بچوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہودی پناہ گزین بنا کر فلسطین میں بھیجے گئے تو پوری دنیا کی جیلوں سے سفاک قاتل ذہنی مریض ڈھونڈ ڈھونڈ کر فلسطین بھیجے گئے۔ ان لوگوں میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ خون کو جوس کہتے تھے اور انسانی گوشت کو پورک کا نام دیتے تھے۔ یہ اس حد تک سفاک تھے کہ انہیں ہی اسرائیل کی فوج میں اعلیٰ افسران بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے جب فلسطین کی آبادی پر ظلم ڈھائے اور اقوام متحدہ ایک منافق کی طرح انہیں گھیر کر ان کے گھروں سے نکال کر لے گیا، ان مسلمانوں کے گھروں پر یہودیوں کے قبضے ہو گئے۔ جب مہاجرین کیمپس میں کسی اسلامی تہوار کے موقع پر خوب تیز آواز میں خوشیاں منانے کی آڑ میں گانے چلائے گئے، ایک فلسطینی جو کہ فلسطین کے سفارتکار بھی رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ ان گانوں کی آڑ میں مسلمانوں کی چیخیں کسی کو سنائی نہ دیں۔ یہودی مسلمانوں کے خیموں میں گھستے قصائیوں کی طرح مسلمانوں کو ذبح کرتے، جب تھک جاتے تو پھر شراب پینے لگتے، شراب پیتے اور اپنے اوپر انڈھیلتے، کہکہے لگاتے
और फिर नाचते हुए मुसलमानों में घुस जाते। यहूदियों ने इस कत्ले आम को एक त्यौहार की तरह मनाया। सुबह इन कैंप्स में सिर्फ इंसानी गोश्त और खून था। लाशों को इस तरह मसला गया कि किसी भी इंसान की पहचान मुमकिन न थी। तमाम जिस्मानी अज़ा को इज्तमाई कब्र में दफन कर दिया गया। मरने वालों के घरों, बागात और खेतों पर इसराइलियों का कब्जा हो गया। नाज़रीन, ये सिलसिला आज तक जारी है। यहूदियों का एक गिरोह ऐसा है जो आज भी कदीम तौरात को मानता है और यहूदी के लिए अलग वतन के क़याम को अल्लाह की नाफरमानी मानता है। इनके मुताबिक दुनिया ख़त्म हो जाएगी और दुनिया पर अल्लाह का अजाब आ जाएगा। यहूदियों ने इसकी नाफरमानी करके अलग वतन बना लिया। ये आपको अक्सर दीवारे गिरिया पर माथा रगड़ते हुए नजर आएंगे, मगर ये लोग आटे में नमक के बराबर हैं। ज़्यादातर जुनूनी जो ज़ायनिस्ट कहलाते हैं, दुनिया के सामने मजलूम बनकर हमदर्दियाँ समेटने वाले लोग हैं। दरिंदे से ज़्यादा सफाक हैं। ये अपना मकसद कभी नहीं भूले थे। आज एडोल्फ हिटलर को वक्त ने सही साबित कर दिया है। यहूदियों की जिस आलमी साजिश को नाजियों और रूसियों ने बेनकाब किया था और जिसे रोकने की कोशिश की थी, यहूदियों ने पैर जमाते ही इस पर कामयाबी से काम करना शुरू कर दिया। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार ईसाई दुनिया इनके साथ है, क्योंकि वो यहूदियों को ना सिर्फ मजलूम समझते हैं बल्कि इनके खिलाफ बात करने को भी बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं। नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अल्लाह आप सबका हामी और नासर हो।